रुपये से 750 रुपये कमर्शियल सार्फिन के बिलों में इजाफा कर दिया है। 400 से 750 रुपये कर दिए गए। जमात इस्लामी ने कल अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। हमने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है कि ये तो अदालती फैसले की भी खिलाफ वर्जी है कि आप लोगों से भारी भारी टैक्सेस जो है वसूल करो, और कराची के लोगों का क्या काम रह गया है। आप उनसे टैक्सेस वसूल करते रहें और आप तो 700 और 500 रुपये भी नहीं छोड़ रहे, लोगों की जेबों से वो भी निकाल रहे हैं। और दूसरी जानिब आप कहते हैं 106 सड़कें हमारी हैं। आप तो 106 सड़कें बनाने के भी काबिल नहीं हैं। आप तो इस वक्त आपकी सूरत-ए-हाल तो ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त पैचवर्क मेयर हैं, पैचवर्क मेयर हैं, और उनका ये पैचवर्क एक बारिश में बह जाता है, जिसको हमने देखा कि शहर के अंदर जो सूरत-ए-हाल नजर आती है। पिछले साल सड़कें बनाई गई, इस बारिश में वो सड़कें बह गई। ये सूरत-ए-हाल है जगह जगह ये, जिसका जो है कराची के लोग फेस कर रहे हैं। जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, जो वसाइल मौजूद हैं, जो इख्तियार मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह उन वसाइल और इख्तियार में बढ़कर काम कर रहे हैं। और साथ साथ कराची शहर के हक़ के लिए उसके वसाइल पर जो डाका डाला गया है उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कराची के लोगों को मायूस नहीं करेंगे, उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपना हक़ लेकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एक सवाल में कितने सवाल हैं? एक एक करके कर लेना, एक एक करके कर लीजिए ना। देखें, पहला सवाल जो आपका है कि सिटी काउंसिल में अप्रूवल हुई। देखें, कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रैल की 14 तारीख को सर्कुलर जारी किया गया कि सिटी काउंसिल का इजलास होगा, और उस इजलास के अंदर जो सिटी काउंसिल ने 2024 में अप्रूवल दी थी, किस चीज़ की, म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स की अप्रूवल दी थी, उसके अंदर इतना इजाफा करना चाह रहे हैं। उसमें कमर्शियल टैक्सेस के हवाले से 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की मेंशन है उसके अंदर। लेकिन जो बजट इजलास के अंदर भी बढ़ाया गया वो 750 रुपये बढ़ाकर पेश किया गया। यानी एक जानिब आप सारे कौंसल के मेंबरान, ये तो मौजूद है, कौंसल के मेंबरान के सामने आप कह रहे हैं कि 400 से 500 होना है, लेकिन आपने, और उसके अंदर भी मौजूद है बजट इजलास की जो कॉपियां दी गई उसके अंदर भी 400 से 550 रुपये करने का, लेकिन आपने कितना किया, 750। तो ये तो आपने ना सिर्फ गलत बयानी की, मैनवरिंग की गई है, बल्कि उसके साथ साथ जो अदालती फ़ैसला है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो हम तो अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी के हवाले से हम अदालत में का दरवाज़ा हमने खटखटाया है कि कम अज़ कम जिस अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि सिटी काउंसिल जो है इस हवाले से फ़ैसला करे, वही अदालत ये बताए कि बात की जाए 400 से 550 की, और उसके बाद 750 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, कर दिए जाएँ, 350 रुपये बढ़ा दिए जाएँ। तो ये तो 300 रुपये, 400 रुपये कराची के लोगों की जेबों से पैसे जो है वो निकालने का अमल है कि जो शहर ऑलरेडी 3,256 अरब रुपये टैक्स जिसने जमा कराया हो, जिस शहर के 3,360 अरब रुपए पे आपने डाका डाला हो, उस शहर के लोगों से आप 300 रुपये और 400 रुपये जो है बढ़ा कर आप जो है टैक्स वसूल कर रहे हैं, और आप कराची के शहर के लोगों को कुछ रिलीफ नहीं दे रहे। देखें, ये म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स किस लिए हैं? ये इसलिए हैं कि पूरा शहर बारिश में डूब जाए। ताजिर जो है, ये ताजिरों ने ये बात कही कि 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बोल्टन मार्केट की कपड़ा मार्केट डूब गई, उर्दू बाज़ार पानी 2 दिन पहले तक वहाँ पानी और कीचड़ थी। आप बताइए, बाज़ारों की ये सूरत हाल हो, कारोबारी तबका कह रहा हो कि 16 अरब रुपए का नुकसान हो गया हो पहली बारिश में, तो आप एक तरफ लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे और दूसरी जानिब आप टैक्सेस बढ़ाते जाएं, तो ये तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। दूसरा सवाल आपका,
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، یہ مجموعی طور پہ دیکھیں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ پورے کراچی میں اس وقت تمام ہی ٹاؤنز میں 25 ٹاؤنز میں شہر کے اس وقت سوئی سدرن گیس کارپوریشن اور خود کے ایم سی کو 50 کروڑ روپے ایس ایس جی سی کے ملے ہیں، ایس ایس جی سی نے دیے ہیں، ایم او یو سائن کیا ہے۔ دیکھیں ایسے ہمارے تو 5 ٹاؤن ایسے ہیں کہ جہاں اس وقت سوئی سدرن گیس نے روڈ جو ہے وہ انہوں نے اپنی پرانی لائنیں تبدیل کرنے کا کیا، جن میں 3 ٹاؤن کمپلیٹ ہیں اور 2 ٹاؤن پارشیل ہیں، جن میں جناح ٹاؤن بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ اس میں لانڈی ٹاؤن بھی شامل ہے۔ ان ٹاؤنز کے اندر جیسے ہی سوئی سدرن گیس اپنی کام مکمل کرے گی، این او سی دے گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو کریں گے۔ جہاں تک دفتر کے سامنے کا تعلق ہے، آپ دیکھیں جب سے یہ ریڈ لائن کا سلسلہ شروع ہوا ہے سارا ڈائیورژن اندرونی سڑکوں پہ ہو رہا ہے۔ اندرونی سڑکوں پر گٹر بہنے کے نتیجے میں وہی سڑک ہے جو گٹر بہنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب گاڑیاں گزرتی ہیں سڑکیں ٹوٹتی ہیں۔ کارپیٹنگ کی جائے کچھ دنوں بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ نیچے سے گٹر بہنا شروع ہو گیا ہے، پانی کی لائن جو ہے وہ چوک کر گئی ہے یا گٹر لائن چوک کر گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سڑکوں کا حال ہو جاتا ہے۔ ایک جانب سڑکیں بنائی جائیں اور دوسری جانب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے اندر ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، اسی طرح بلدیات کا محکمہ، وزارت بلدیات، میئر مرتضیٰ وہاب صاحب اور یہ سارے لوگ کے جو کراچی کے وسائل پر قابض ہیں، یہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینا پڑے گا۔ ان کو یہ ممکن نہیں ہے کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اسی حوالے سے جماعت اسلامی آواز بھی بلند کرتی ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی دھرنا دیا، اس جانب بھی مارچ کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ احتجاج، یہ دھرنے، یہ لوگوں کا نکلنا ضائع نہیں جاتا۔ ہم نے اگر یہ بات کی تھی اس وقت، یہ بات کی کہ عباسی شہید کے ہسپتال کے ڈاکٹرز کو، ہاؤس آفیسرز کو سیلری ملنا چاہیے ہے۔ الحمدللہ آج 15 دن بعد 4.5 مہینے کی سیلری ہاؤس آفیسرز کو، عباسی شہید ہسپتال کے ہاؤس آفیسرز کو الحمدللہ ملی ہے۔ یہ کامیابی ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہے کہ جو نکلے، جنہوں نے ہسپتال میں دھرنا دیا۔ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے ان طلبہ کے لیے الحمدللہ ہم کھڑے ہوئے، ہم نے آواز بلند کی، ہم عباسی شہید ہسپتال پہنچے، جس کے نتیجے میں کم از کم اتنا ہوا کہ ان کی 4.5 مہینے کی رکی ہوئی سیلری ملی ہے ہاؤس آفیسرز کی، اور اسی طرح پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی سیلری بھی وہ دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری مزاحمت جاری ہے۔ ان سارے مسائل کے حوالے سے جن کا یہاں تذکرہ آیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اور اس پر کام جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔